नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक पुणी थे स्वागत आम यूट्यूब चैनल ओडिया हंटेड डायरीज को। आज आम आपण मानक पई नहीं आसीछु आउ गोटे छातीथरा भूत कहानी। आजिर कहानीटी पठेइचंती स्वस्ति प्रज्ञा खोर्धारू। कहानीटी को शेष पर्यंत निश्चित शुणिबे। आउ हाँ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबेनी। प्रतिथर भली एई भिडियोर शेष में आमे आमर 3 जन रैंडम कमेंटरक ना साउट आउट करिबु। तो चलतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर कहानीटी। नीलू भाईंकर भेराइटी स्टोर को ए इलाकार प्रत्येक लोक जाती। जीरा, सोरिष तेल, मसला, पनीपरिबा सबू मिले। हेली नीलू भाई सबुबेले राति 8टा सुधा दुकान बंद करी घर को फेरी जाती। तांकर निजर गोटे डाला ऑटो अच्छी और से गाड़ी मध्य चलाइबा शिखिचंती। किंतु तांकू केही भी केबे भी जिनिस आनी जिबार देखी नाहंती। तांकू केबे हेले ए विषय रे पचारिले भी से प्रश्न आड़े दियंती। दिने तांकर ड्राइवर देह खराब हेबारु से जिनिस आनिबा पई जाई पारिला नाही। दुकान रो स्टोर रे बेसी जिनिस न थाए। तांको स्त्री तांकू कहिले, सबुबेले तो एमिति हुओनी, तमे निजे जाई कि मालपत्र नहीं आस। हेले से मानिले नाही। तांको स्त्री टिके रागी जाई कहिले, कौन पाई तमे जाई पारिबनी। नीलू भाईंकर स्वर जेपरी बदली गला। डरी डरी से कहिले, मु जहा देखिछि आउ जीवन रे केबे ताकू देखिबाकू चाहेनी। प्राय 16 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले नीलू भाईंकर बापा दुकान रे बसुथिले। आउ से जिनिस पत्र आनिबाठू नेई रखिबा जाए सबु कथा बुझुथिले। दशहरा पूर्वरु गोटे दिन सकाळु सकाळु से जिनिस आनिबा पई बाहरी जाती। दिन जाकर सबु काम सारिला बेलकू प्राय 4टा बाजिगलाणी। चिलिकारु जणे लोक चिंगुड़ी माछ बिकुथाए। नीलू भाई भाबिले, पूजा आरंभ होईगले तो आउ आइंस खाइबाकू मिलिबनी। पुणी चिलिकार माछ, चिंगुड़ी, कंकड़ा सबुबेले मिलेनी। सेइथिरु मिसेई 3 किलो खंडे माछ कंकड़ा धरी से संध्या 5टा आड़े घर को बाहरिले। दिन जाक काम करी हालिया होई तांको आखि माड़ी माड़ी पड़ुथाए। घर को प्राय 30 रु 40 किलोमीटर थाए। से निद जोगु आउ गाड़ी चलाई पारु नथिले। बाध्य होई गाड़ीटी को साइड रे रखी देई टिके सोई पड़ी तापरे जीवे बोली भाबिली। अल्प समय मध्यरे तांको आखि लागिगला। किछि समय परे तांको अणनिश्वासी लागिबारु निद भांगीगला। लागिला जेमिति तांको तंटी को किए जोरे चापी धरिछि। से भाबिले बोधे निदरे चमकी पड़िछंती, नहले स्वप्न देखुछंती, सेतिपई एमिति लागुछि। किछि न भाबी से पुणी थरे सोई पड़िले। किछि समय होईछि तांको पुणी लागिला जेमिति निश्वास बंद होई जाउछि। एथर किंतु से देखिले जे 2टा कला हाथ तांको गला को चापी धरिछि। एथर नीलू भाई टिके डरी गले। सुनसान रास्ताटी पूरा अंधार हो जाइतिला। से डररे चारिआड़ को देखिले, एने केही भी नथिले। से भाबिले आउ न सोई घर को पळेइबे। मुह धोइमाको पानी बोतलटी खोजिला बेलकू तांकू लागिला जेमिति तांको गाड़ी पछरे किछि हलचल होउछि। कौन बोली देखिबाकू साइड मिरर को देखिला बेलकू जहा देखिले सेथिरे तांको देह पूरा थरी उठिला। पछरे देखिले 2टा कला हाथ तांको गाड़ी पाखरे बुलुछि। हाथ दुईटी अधा अधारू पड़ी जाइछि। मांस सब फाटी बाहर को दिशुछि। पापुली गुड़ा रक्तरे जुड़बुड़। ऊपर चमड़ा सब पोड़ी हो जाइछि। हठात से हाथ दुईटा जलिबाकू लागिला आउ ता आड़े आसिला। मिरर रे से देखिले जे तांकर गाड़ीटी गोटे जुई उपरे ठिया होइछि। पाखरे बहुत गुड़िए पुराना समाधि सबू अछि, जहाकू से कटा हाथ ढारी डाकुछि। एसबू देखी तांकर हाथ गोड़ थंडा पड़ीगला। से भगवान को डाकी गाड़ी स्टार्ट करी जोर रे से रास्ता आड़ को पड़े आसिले। पछरे देखिले जे हाथ दुईटी जेमती तांको गोड़ाउछि। गाड़ी केते स्पीड रे चलाइछंती निजे भी से जानि नथिले। एक निश्वास रे से आसी निज घरे पहुँचिले। हेले घर को फेरी से काहाको किछि न कही चुपचाप चिंगुड़ी आउ कंकड़ा तांको माँ को धरे देई धुआं धुई हेबाकू फेरीगले। से डर तांको मन भितरु जाउ नथाए। भाबिले खाइला बेले कहीदेबे तांको सह आज कौन हला। राति प्राय 9:30 बेले समस्ते खाई बसिले। तांको बापा पोषा बिलेई को माछ खंडे देले खाइबा पाई।
ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବିଲେଇ ମାଛ ନ ଖାଇ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବସିଲା। ତା'ର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। କ'ଣ ବୋଲି ନୀଲୁ ଭାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କିଏ ଜଣେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଏ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଓଢ଼ଣା ତଳେ କାହାର ବି ମୁଣ୍ଡ ନଥିଲା, ବାସ୍ ଦୁଇଟା କଟା ହାତ ଥିଲା। ସେ କଟା ହାତ ଯାହାକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ତଳକୁ ବାହାରି ଆସି କବାଟରେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଚିଲଉଛୁ? ଡରରେ ଥରି ଥରି ନୀଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ବାପା ଦେଖ, ଏଇ କବାଟ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ଦେଖ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଦେଖ। ଡରରେ ଥରି ଥରି ନୀଲୁ ଭାଇ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନୀଲୁ ଭାଇଙ୍କର ମାଆ ସବୁ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ ବାରିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ, ତୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାର ନଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଲୋକ ଶବକୁ ଭିତରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ପାରିଲେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତ ଦୁଇଟା ଜଳିପାରିଲା ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲେ। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କେହି ବି ଆମିଷ ନେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘର ଯାଏଁ ଚାଲି ଆସେ, ଆଉ ସେ ଆମିଷ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବାର ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ଭଲ ହୋଇଛି ତ ମା ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରଠୁ ନୀଲୁ ଭାଇ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିର ସେ କଟା ହାତ କଥା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠେ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ଏପରି ଭୟାନକ ଭୂତ କାହାଣୀ, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଲେଖି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବୁ କିଛି ନୂଆ ହଣ୍ଟେଡ଼ ତଡ଼କା ସହ। ଆଉ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ହଣ୍ଟେଡ଼ ଡାଏରିଜକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆଜିର 3 ଜଣ ରାଣ୍ଡମ୍ କମେଣ୍ଟର ବରଦା ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମିଲନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିନଥିବାରୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।